रहीम तुहाडे सारे बुजुर्गों का बच्चों का भाइयों का शुक्रिया तुहाडी मुहब्बत का। और जिमें इस गर्मी ते और बिल्कुल दोपहर का टाइम है, तुसें इतनी मुहब्बत नाल इस्तकबाल की तो इत्थे मौजूद हो, मैं नहीं लगता पाया मैं सियाल शरीफ विच बैठा होया। अल्हम्दुलिल्लाह असी एक इस्लामी मुल्क च रहने हैं, मुसलमान हाँ, और हर मुसलमान दे उत्ते कलमा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद शरीफ फर्ज है। ये साडे ईमान दी बुनियाद है। इस तो उत्ते ईमान दी इमारत इस तो शुरू होती है। जितना तक अल्लाह ताला नु वादो ला शरीक ना किए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आप दी जात पाक नु आखिरी नबी और रसूल ना मनिए असा मुसलमान कोई ना। इस वास्ते मियां आज़म चेला साहब वास्ते वोट मंगण तो पहले ये वाली गल मैं इस तू करसा कि असा नारे नू एक पार्टी दी हद तक महदूद कर दिता है। असा नारे नू एक पार्टी दी हद तक महदूद कर दिता है। सारे मस्जिदां च बहने हैं, सारे नमाज पढ़ते हैं, सारे उस अल्लाह की इबादत करें और उस नबी दा कलमा पढ़ते हैं। ते एक पार्टी नाल नहीं, जेड़ा जेड़ा जिथे भी कलमा गो है वो सारे अक्सन लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये किसी पार्टी का नारा नहीं है, मुसलमानों का नारा है। इसलिए तुसी एक पार्टी नाल मंसूब ना करो, ठीक है। दीन दे विच सियासत नहीं करनी चाहिए। हाँ, सियासत मजहब में जितना ले आओ उतनी साड़ी तो तुहाडी इस दुनिया च भलाई और आखिरत विच भी। कोई एक लीडर मैंने दस दो, कोई एक बंदा मैंने दस दो इमरान खान तो इलावा जिस अमरीका दे विच खलो के अंग्रेज़ों की अखी च अखी पा के उन्होंने अपने जनरल असैम्बली के फ्लोर ते खलो के आख्या है कि आका करीम दी शान गुस्ताखी होवे साडे दिलां नूं तकलीफ पहुंचदी है, अज तो बाद बर्दाश्त न कर सा। कोई और बंदा दस दो तुसी। और ऐसा बंदा जड़ा दा असी भिकारी ना, असा गैरत तो मंगना नहीं, बल्कि असा अपने पिछले कसूरवारां दी किस्तां अदा करनियां। उन्होंने एहो जे बंदे नूं तुसा अपनी अखी दे सामने वेख्या कि एक साजिश दे तहत हटा दिता गया और पूरा जड़ा चोरां दा टोला सारा इकट्ठा हो गया, जड़ा अगे कदी ना इकट्ठा। किसी सियाणे गल कीती है कि अगर तुसी हिक्को डोंगे च या हिक्को बर्तन चूहा बिल्ली भेड़ कुत्ता इन्हां सारे नूं इकट्ठा खांदे हो वेख लो ना, तो समझ लो किसी न किसी दे पालतू हैं, आजाद नहीं है, क्योंकि इन्हां दी फितरत ही नहीं इकट्ठा खावना। ते अगर ये रल के खांदे पैन ना तो मुल्क नूं खांदे पैन, आपस विच इन्हां दे भावें प्यार मोहब्बत न हो सी, इमरान खान दे बुग़्ज़ विच सारे इकट्ठे होए होन। और ये वाली जड़ी नस्ल मेरे सामने बच्चे बैठे हैं और मेरे बुजुर्ग और भाई, तुहाडे वास्ते बड़ा सुनहरा मौका है। इन्हां दा वक्त आसी इंशाअल्लाह ताला, और इन्हां दा अच्छा वक्त आसी जो तुसा अज पर्ची इमरान खान नूं दसो। नहीं तो वत जिवें हुण आए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी डकैती दी वारदातां नूं लुकावण वास्ते और मजीद खावण वास्ते आए। इन्हां दे झूठ और बेईमानी दा सबूत इस तो वड्डा क्या हो सकता है कि पिछले 2-3 महीने जितनी महंगाई बढ़ गई है इस साल च नहीं बढ़ी है। और ये निकलते हैं जी इमरान खान 9 रुपए 8 रुपए कि पेट्रोल महंगा किया है तो इस्लामाबाद रैलियां लैके पड़ पैंदे हैं। हुण 150 वधे होए इन्हां दे मूंह च जबान नहीं इंज लगता है। मकसद के मकसद सामने आ गया ना। पिछले दिहाड़े कल परसों इन्हें बयान दिता है जी कि जिस 100 यूनिट तो घट होया इतने पिछले महीने का बिल ओदी बिजली फ्री है। क्या बेवकूफ बनाते पे 100 यूनिट तो घट जिस दुकान ते
گھر دے وچ فریج بھی چلدا ہے نا 100 تو اتنے بھی لگ پیندا ہے 6 مہینے دا 100 یونٹ بل کیویں ممکن ہے ایک گھر دا اور اس تو بعد سوال دی گل ہے کہ انہاں دے اپنے پیپل پارٹی جڑی انہاں دی اتحادی جماعت قمر زمان قاہرہ اسلام آباد وچ اج دا بیان ہے کہ اساں بجلی مفت نہیں بنتی جڑی پنجاب وچ ونڈدے پھری اسی انہاں دے جھوٹ اللہ تعالیٰ بار بار جڑا ہے او لوگاں دے سامنے کھول کے رکھ دیندا کیونکہ انہاں دے دلاں وچ بے ایمانی ہے کدی انہاں دے فونٹ غلط نکل دین کدی تسی میں نے گل دسو میں آج تک ایک گل دی سمجھ نہیں آئی کسے غریب دی دکان یا گھر ہے بڑا گھٹ ویکھے اسی جی کاغذات کھڑی گئے انہاں دا نندی پور ڈیم ہوئے دانش سکول ہوئے سستی روٹی ہوئے قرض اتارو ملک سوارو دی سکیم ہوئے انہاں دے وعدہ معاف گواہ بھی جڑے انہاں سارے نو دل دے دورہ پائے وندہ 1 مہینے 4-5 اکٹھے لگے وندن اور انہاں دے جڑے کرتوت ہیں چوری ہے انہاں دے ریکارڈ بھی سڑ وندن خان دے دورے تا کوئی ریکارڈ نہیں سڑے ایک عقل مند واسطے ایک کافی ہے میرے خیال ہے دسنا کہ اگر تسی چاہندے ہو کہ تواڈے بچیاں دا مستقبل صحیح ہوئے اللہ تعالیٰ کرم کرے سی انشاءاللہ تعالیٰ اور تساں او نواں دور لکھ سو تسی اور تواڈے آون والی نسلاں فخر نال آکھسن کہ اساں او لوگاں جنہاں ملک دے اندر دے غداراں نو اور باہر دے غداراں نو اتوں باہر کٹ دیتا اور اسا پاکستان دی بقاوا سے اسی کھلوتے رہے جی میں 1947 دی آزادی اچ اسا سینہ ٹوکیا دے ساڑھے بزرگاں قربانیاں دیتیاں اے آون والی نسل بھی فخر کر سکے شرمندہ نہ ہوئے کہ ساڑھے وڈیاں وسیب دے وچ آ کے کسی دباؤ وچ آ کے چوراں اور لٹیراں دا ساتھ دیتا میں امید کرے نا کہ میاں اعظم صاحب نو اس صرف میاں اعظم صاحب دا ووٹ نہیں ہے عمران خان دا ووٹ ہے اور وقت پاکستان دا ووٹ ہے اور جس ٹائم عمران خان صاحب ساتھ شریف آئے اور حضرت صاحب دستار انہوں نے سر تے رکھی ایسا باہر نکل دے پیسے گڈی چبان اللہ الیکشن نہ ہوئے میں خان صاحب دبان نپ کے آکھیا میں کہ مبارک انہیں تسی وزیر اعظم بن گئے ہو وہ بڑے حیران ہوئے جڑے ایک ہی میں کہا کہ حضرت صاحب دا اے جلال اور اے انداز میں بڑا گھٹ ویکھیا ہے اور اللہ تعالیٰ دا کرم ہوندہ ہے جس سے ہم آپ اس طرح دی مہربانی فرمائیں دیں انہاں ایک باری نواز شریف نو آکھیا کہ جمعے دی چھٹی بحال کر دے اے میں تو حقیقت دا سیندہ پہ کوئی سیاسی تقریرہ نہ کرندہ پہ جمعے دی چھٹی بحال کر دے تیرے واسطے بہتر ہے اس آکھیا اسی امریکہ تے دوئی ملکان نال یورپ نال اساں کاروبار کرنے ہوندن تے اساں جمعے دی چھٹی نہ کر سکتے اس تو لے کے اج تائیں تسی ریکارڈ چاہ کے ویکھ لو انہاں دے خلاف جدہ بھی کوئی کیس بنے ہیں اور جدہ بھی انہاں دے خلاف فیصلہ آیا اور جمعے دے دن آیا ہے میں بار بار آدھا پیا کہ 17 تاریخ دور کوئی نہیں تسی گھروں نکلنا ہے میرے نال وعدہ کرو آج دوئے ہاتھ چاہ کے اکتا تسا عمران خان نو کامیاب کرنا ہے تسا پاکستان نو کامیاب کرنا ہے اور کوئی تو انہوں مذہب دا کارڈ بکھاون دی کوشش کرے نا میرے کو ایک شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سائیوال شہر دے وہ آکیا دن کہ میں نا جی ایک بندہ گلوین پھت گیا میری جو تو ساڑی جماعت دا ناؤں تے اسے تن سیدی نام اندے اس حد تک سختی اور اس حد تک نفرت اسلام تا پیار اور محبت دا سبق دیندہ ہے اور برے صغیر پاک و ہندچ حضرت خواجہ غریب نواز سے جتنے حد تے مسلمان ہوئے اج بھی ہندو ویکھ لو سکھ ویکھ لو عیسائی ویکھ لو پارسی ویکھ لو مسلمان تا ویندے ہی ویندے انہاں دی درگاہ تے ویندے انہاں دے کول دین دی کوئی قید نہیں وہ اللہ دے ولی دی درگاہ ہے اتھے سارے آندے سارے نو لنگر لبدا ہے سارے نو فیض لبدا ہے اسا ہکی دوئے نو کلمہ گو نو ہکی دوئے نو آدھے ہیں کہ تیرے اسلام دوتے میں انشاک کے جو تو ساڑی جماعت اچھ نو اے اسلام دا ایک کارڈ نہ کھیڑے ویسی اور تو سا میرے خیال اچھ بے وقوف بڑھنا نالے بالکل نہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ
اور ظلم دے خلاف ہی آواز کرنا جڑا ہے وہ ایمان دی نشانی ہے. ڈر کے گھر چ بہ رہنا جڑا ہے وہ کمزور ترین بندہ ہوندا ہے. اور میرے خیال اس دھرتی اور اس جا کمزور بندے نہیں پیدا کیتے. تواڈے میں حوصلے اور تواڈی ہمت میں ویکھ رہا انشاءاللہ تعالی 17 تاریخ نو تواڈی پرچی دسے سی کہ اسا پاکستان دے چاہن والے ہاں، اسا عمران خان دے چاہن والے ہاں. لجپال لجپال پیر سیال لجپال. آخر تے میں تھوڑا شکریہ بھی ادا کرنا، دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ تم ثابت قدم رکھے، تانوں ہمت دے وے سچ دا ساتھ دے ون دی. اور ایک مشکل پریشانیاں چھوٹی موٹی زندگی دا حصہ آندیاں رہندیاں کہ نہ تے پرچے بھی ہوندے جنگ دے دریا دے اس پاسے تے مزید حالات نہ خراب کیتے ہوئے، نوکریاں جڑیاں او سسپینڈ کرن دے پین، کم روک دیتے ہیں، لالچ دین دے پین. میں نہ دن جی جلسے نہ کرو، فی جلسہ 5 کروڑ ساتھو لے لو گھر بہ رہو. میں پیچھے بھی ایک جاتے گل کر کے آیا، میں کیا کہ خان دی ایک پرچی جڑی ہے نا 5 کروڑ تو منہ پاری ہے، ساڑھے کو نہیں ہوتا ہے. بڑی مہربانی، تواڈی محبت دا بڑا شکریہ. سکھی رہو، آباد رہو.